Pozdrav drugari, dobrodošli u naš novi video. U današnjem videu naučit ćemo vas par trikova pomoću kojih ćete vi uvijek bez ikakvih problema prepoznati zrelu tikvu, odnosno bundevu, i kako ćete uvijek bez problema je izabrati bilo to u polju, bilo to u supermarketu i bilo to u pijaci. A prije nego što pređemo na te stvari, pokazat ćemo vam još kako smo mi uzgajali te tikve. Uzgajali smo ih pod ovom agrio mrežom koja je štitila od jakih sunčevih zraka. Također dok ne pređemo na ove trikove, spomenut ćemo još da su tikve, odnosno bundeve, veliki izvor vitamina i minerala, da imaju veliki broj nekih pozitivnih svojstava, da su jako dobre za očuvanje vida, također pune su antioksidansa i beta karotena, krste su mineralima i vitaminima svih vrsta, tako da bi ih svak trebao konzumirati minimalno jednom sebično. Također razmeđu tikava i bundevi, tikve su više ove neke duguljaste, narančaste, dok su bundeve one standardne američke koje viđamo u filmovima. Postoji mnogo vrsta tikve, odnosno bundevi, međutim ove standardne duguljaste koje se uzgajaju na Balkanu su ove koje se nalaze pred nama. Sada pređemo na neke stvari pomoću kojih ćete vi uvijek i bez ikakvih problema prepoznati zrelu tikvu, odnosno bundevu. Dakle, prva stvar koju moramo gledati je boja. Tikve, odnosno bundeve, trebaju da budu jednobojne, u našem slučaju zrele tikve, odnosno bundeve, su narančaste boje. Ako vidite tikvu, odnosno bundevu, koja nije jednobojna, odnosno nije narančaste boje, odnosno ove koje se prelijevaju u bojama, ta tikva nisu zrele. Dakle, prva stvar koju gledamo, a koju ćemo uskoro pokazati na primjeru, je boja tikve. Na ovom primjeru vidite par tikava, među njima imamo i zrelih i zelenih, i sada ćemo preći detaljnije na objašnjavanje primjera. Dakle, prva stvar koju gledamo, kao smo već spomenuli, je boja tikve. Boja tikve uvijek mora biti jednobojna, u 95% slučajeva narančasta, a druga stvar koju gledamo je ova peteljka, odnosno ovaj dio biljke kojim je spojena, ona uvijek mora biti drvenasta, a treći znak je poznato kuckanje, mora biti šupljak zvuka, i četvrti znak je to da zrelu tikvu, odnosno bundevu, ne možemo lagano probiti prstom. Na ovom primjeru vidimo da zelenu tikvu, vidimo da je ona raznobojna, vidimo da je ovaj vrh šaren, vidimo da je vrlo lagano možemo noktom probiti, tako da ova tikva još nije spremna za konzumiranje. Na sljedećem primjeru vidimo tu istu tikvu, vidimo da je njen vrh doslovno zelen, znači nije drvenast kao kod zrele tikve, i ona još nije spremna za konzumiranje. Također vidimo da je noktom vrlo lagano možemo probiti, tako da ona se još nije stvrdila i nije dovoljno zrela. Pored nje se nalaze dvije manje tikve koje su jednobojne, koje su sazrele, koje imaju drvenastu petelj, također su šupljeg zvuka i u principu dosta su tvrđe i dosta ih je teže probiti. Također na sljedećem primjeru vidimo još jednu tikvu koja je potpuno sazrela, vidimo da je prelijepe narančaste boje, tvrda je, nije lagano noktom zaparati i vidimo da pušta šupalj zvuk. Također ova peteljka je drvenasta, kao na sljedećem primjeru, znači boja tikve je jednobojna narančasta, šupalj zvuk, čvrsta tikva i ovaj vrh drvenasta. To je bilo to za ovaj video, vidimo se u sljedećem videu.